Danas se vozimo po biciklističkoj stazi Alpe Adria, koja ide od Salzburga u Austriji do mjesta Grado u Italiji. Mi ćemo biciklima odvoziti dionicu od Tarvisija do Gemone del Friuli. Vozit ćemo preko mjesta Ponteba, Chiusa Forte i Venzone. Pokazat ćemo sva ključna mjesta na trasi, mostove, tunele, mjesta gdje se može odmoriti, ručati i popiti kava. Vožnju započinjemo u mjestu Tarvisio u Italiji, točnije na željezničkom kolodvoru Bosco Verde, gdje ćemo ostaviti auto i gdje ćemo se nakon vožnje vratiti vlakom. Kroz Tarvisio smo prošli još prije par mjeseci kada smo od Kranjske gore biciklima došli do Tarvisija, to možete vidjeti u našem drugom videu, a mi od ovog portala nastavljamo novom vožnjom prema Pontebi. Cijela trasa biciklističke staze Alpe Adria od Salzburga do mjesta Grado duga je 410 km. Dionica koju ćemo mi danas odvoziti od Tarvisija do Gemone del Friuli duga je oko 70 km, a dionica koju upravo vozimo od Tarvisija do Pontebe duga je nekih 24 km. I evo ga, već stižemo do prvog tunela. To je prvi tunel od ukupno njih 30-ak na ovom dijelu trase. Pa čak nije ništa hladno u njemu iz razloga što je hladno vani. Vani je oko 10, a ovdje je onda sigurno i više od 10. I evo ga, drugi tunel. A ovaj je nešto kraći. 243 metra. Vozimo se po trasi nekadašnje željezničke pruge, koja se zvala Pontebana. Napuštena je prije 30 godina. 2005. su počeli raditi ovu biciklističku stazu, da bi je 2012. završili i tako je nastala ova Ciclovia Alpe Adria Radweg. Sa ovoga vijadukta pruža se prekrasan pogled na dolinu rijeke Fela. Na vidiku i treći tunel. Tu ne znamo koliko je dugačak. Jest dugačak. Ono što je dobro kod ove biciklističke staze jeste njena fleksibilnost. I to u smislu da se u bilo kojem trenutku možete vratiti. Ne samo po istoj stazi po kojoj idemo sada, nego sva ova veća mjesta kao što su Ponteba, Venzona, na kraju mjesto do kojeg mi idemo Gemona, i iz njih se može vratiti natrag vlakom do Tarvisija. Regionalni vlak koji vozi na toj ruti, koji prima bicikle, vozi više puta dnevno. Potrebno je napraviti rezervaciju za bicikle unaprijed, a osobe mogu kupiti karte na licu mjesta. Ja, ovo su neki bezvezni prelazi. Pa rekao, ti bezvezni prelazi pa ljudima ispada s bicikla saštaj. To vjerojatno voda se slijeva niz to. Bicikla je stalno u 6. brzini, konstantna nizbrzica. Pedale se ne moraju ni okretati. Zatvoreno, opa! Šta ćemo sad? Aha, valjda idemo onda desno. Ajde, dobit ćemo. Ovo je prva situacija gdje smo morali voziti po regionalnoj cesti. Zaobilazimo zonu radova na biciklističkoj stazi. Dužina ove zaobilaznice do ponovnog povratka na biciklističku stazu je oko 1 km. Tu se opet vraćamo na biciklističku stazu. Do Tarvisija 23, do Udina 70.
brzo smo stigli, kako je Pontebba. Sad je rekao svjetlo? Pa brzinom svjetlosti smo stigli, mislim, nismo 3 put pedale okrenuli, evo već smo tu. Pa nije, po Pontebba je bilo 29 km, a mi smo prešli sada 25. Kod ulaska u mjesto Pontebba biciklistička staza ide uz samu cestu, ali ipak je odvojena. To je svega par stotina metara, a onda se ulazi u ove male gradske uličice. U centru mjesta se nalazi jedan lijepi mali trgić i na njemu ćemo napraviti našu prvu pauzu. Pontebba je jedno od većih mjesta na našoj trasi i u njemu živi 1300 stanovnika. Tu je trgić, to sam već isplanirao sve. Vidi ovo. Evo ga tu, coffee break. Da, za svakog je on imao po nešto. Thank you. Sljedeća destinacija Chiusaforte, od Pontebbe udaljena nekih 12,5 km. U Pontebbi se nalazi željeznička stanica, ona je malo iza nas. Iz bilo kojeg razloga vašu biciklističku turu možete završiti u ovom mjestu. Međutim, moj savjet je ići dalje do mjesta Venzone, minimalno do njega, jer radi se o najljepšem dijelu na cijeloj biciklističkoj trasi Alpe Adria. A ovaj uspon je najveći uspon na cijeloj trasi i dugačak je oko 50 metara. I to je bilo to od penjanja, sad slijedi samo spust. San Rocco, 659. A temperatura slična vanjskoj, jedino što je hladno. Kako dan odmiče, postaje sve toplije. Temperatura je sada već negdje oko 15 stupnjeva. Nama se žuri, moramo stići na vlak za 3 sata. Naš je vlak u 5:30, tako da nema zezanja. Ovo velika grupa. S obzirom da je kraj biciklističke sezone, nema puno biciklista na stazi, a iz suprotnog smjera gotovo da nikoga nismo sreli, što je i normalno jer nagib staze je u smjeru u kojem se krećemo prema dole, a znači ako se vraćamo iz suprotnog smjera idemo konstantno u brdo. S obzirom da je Pontebba smještena na 568 metara nadmorske visine, a Chiusaforte na 400 metara nadmorske visine, znači da na tih 12,5 km imamo oko 170 metara visinske razlike, što nam onda omogućava ovako finu vožnju i fini lagani spust. Evo tu su ovi tunelići.
Pa da, tu je puno intenzivnije ovi tuneli, u stvari oni tek poslije Pontebe dolaze. Pa ja isto nisam skinuo naočale u tunelu gore koji je baš je mračno, vidim da je rasvjeta, a ništa se ne vidi. Ah, koja serija tunelića. Ovo je 207 metara. Da, mogli bi. I pogledaj kako lijepa boja ove rijeke. Ajde, može. Da. Pa ne mogu sjašiti s konja. Čini se da je ovo prvi i jedini biciklist koji nas je prestigao na cijeloj trasi. Ovo je do sad najljepši dio, ovo je baš intenzivno onako. Intenzivno se smjenjuje sve. Nadvožnjaci, tuneli, mostovi, sve. A trebali bi jednom probati uzbrdo, mislim, nije ovo jako uzbrdo. Pa evo imat ćemo i uzbrdice malo sad. Ne razmišljam povratak, ono čisto da... Ma, ovo bi tekako velika razlika bila osjetna. A je, nekako mi se čini kad smo išli u Kranjsku goru da isto bilo uzbrdo. A je, isto nismo skužili kad smo od Jesenica do Kranjske gore išli, bilo je isto uzbrdo, a nismo to skužili dok se nismo vraćali. Joj, kako ovdje lijepo pogleda. Evo, dobro. Kada ovdje jedan pogled da bacim. U koji pravac, ovdje ga možemo raspaliti sad, ajde da vidimo pa ćemo gledati koja nam je najveća brzina bila. 6. brzina i polijećemo. Iako smo mislili da smo u zaostatku s vremenom, ali evo ispostavlja se da se to sve može dostići. S obzirom da do ovog dijela je sve spust, praktički nemamo ni jednog gotovo ni ravnog terena, sve je blaga nizbrdica. Iako po karti izgleda da na zadnjoj dionici prema Gemoni da će biti nešto uspona, ali vrlo blago. A vidjet ćemo, brzo će i to doći. Ovo do sada je bilo pogodno za sve, za djecu, za one koji nisu u kondiciji, za penzionere.
srčane bolesnike, ovo je staza baš ono za sve. A ima već puno ovih mjesta za odmor, tako da ne znam od čega bi se odmarao, ali za sjestovo, za sunčati. Jesen je puno gljiva, ima, vidi se i nešto ovo, tako i stoje u nadi da će nešto pronaći. Ali naš prijatelj Tomislav je jučer bio u gljivama i kaže da vrganja nema. Tako da uzaludan trud svirači. A, treba da ga zadamo, ajmo prestići ovoga. Sad ćemo ući u neki veliki tunel, čini mi se. Evo ga, već smo stigli u Chiusa Forte. Pa ovo je trajalo par minuta, imaš osjećaj od Ponteve do Chiusa Forte, ali sve je samo spust. Chiusa Forte je malo mjesto od 500 stanovnika, a ovaj kafić na stazi koji se nalazi u staroj željezničkoj stanici je svakako mjesto koje treba obići, zaustaviti se, popiti piće i nastaviti put dalje. Nakon Chiusa Forte, evo ga još jedan tunel. A odmah nakon tunela je ovaj prekrasni slap i odlično mjesto za osvježiti se u ljetnim mjesecima. Ajmo se ići spustiti se dole. Evo ima tu za treneriku, za popis. Aha. Ima li kakvog umora? Nakon 40 km ništa. Je li teško stalno u 600 brzini voziti? Ja sam u 9. 9. Dobro, i ja sam tako u 12. I dolazimo u mjesto Reziuta, mjesto od 300 stanovnika. Tu ćemo pogledati ovaj spomenik zanimljivi na lijevoj strani. Evo vidimo šta nam to pokazuju. Pogledamo gore i gore je ta planinčuga. I samo malo dalje od spomenika, na par stotina metara, nailazimo na ovaj zanimljivi restoran u starom vagonu. Ralenta. Nešto se zove Reziuta. Fuori. Ah, unutra kao restoran. Da. Slika da znam.
Adria Bike Shuttle. Evo, koji izvisi može i tako. I ubrzo stižemo u Venzone koji je od Tarvisija udaljen 57 km. U gradu se upravo događa i neka utrka, pa ćemo vidjeti kako to izgleda. Ideale applauso se lo faremo qui con chi è andato a collare questa piazza, andare di compagnie escluse Koliko smo do sad prešli? 62. 62 km trenutno. Eravamo rimasti al pettorale numero 10 mentre qua proseguono i preparativi, ovviamente anche per quanto riguarda i giudici che ringraziamo per il loro preziosissimo lavoro che sono al secco tutto al meglio per cronometrare e Venzone je jedan od najljepših alpskih gradića u Italiji. 1976. u potresu je potpuno uništen, nakon čega je i obnovljen po uzoru na izgled iz 13. stoljeća. Ispred nas se nalazi katedrala koja je u potresu potpuno uništena i onda je 1990. konačno i obnovljena. Venzona odlična za pauzu. A mi preskačemo pauzu tu i idemo do krajnje lokacije na neku klopicu. Cucina aperta. Mi nastavljamo vožnju prema Gemoni, koja je udaljena oko 7 km, što je nekih 20 minuta do pola sata vožnje. I ne kaže se Gemona, nego Gemona. Na putu do Gemone prolazimo i pored ovog maslinika. Na prvi pogled to nas je iznenadilo, međutim vrlo brzo smo shvatili da je ovo kraj Alpa, da nema više ovih visokih vrhova i da je prema moru sve otvoreno i ravno. Ovdje se sljubljuje mediteranska i alpska klima. I baš ovdje vidimo dosta mediteranske vegetacije, od palmi, smokvi do agava. Vrlo brzo smo stigli do Gemone, a priča je slična kao i u Venzoneu. Gemona je u potpunosti stradala u potresu i nakon toga je obnovljena. Ovo je taj uspon kojega smo najavili na samom početku ovog videa i to je jedini u stvari pravi uspon na cijeloj trasi. Ali mi lijevo idemo, centar lijevo, ovo je dalje za Udine, a mi ćemo tu lijevo dostati. U ovo kasno poslijepodne svi restorani su bili zatvoreni i jedini koji je radio bila ova pizzerija uz sami željeznički kolodvor. Evo, kompletan meni 16 eura. Kaže, kompletan meni 16 eura. Naš vlak za Tarvisio kreće u 5:30, tako da smo se morali pojaviti tu malo prije kako bi kupili karte, jer rezervaciju za bicikle smo imali i kupili smo karte još za nas dvoje. Cijena karte po osobi je 6,40 eura, to je cijena za vikend, i plus za bicikl 3,40 eura. Vožnja od Gemone do Tarvisija traje nepunih sat vremena. Izlazimo u Tarvisio Boscoverde gdje nas čeka auto na parkingu gdje smo ga i ostavili.